አይቴ ብሔራ ለጥበብ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም። ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን እትርከቡ ኩልኻትዎም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተኸተልቲ እንኳዕ ን2017 ዓመተ ምህረት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሓና። ተንሥአ ለምንት ተሃስሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ተንሥአ ኢሃሎ እዝየ ነቲ ሕያው ኣብ ማእኸል ሙታን ንምንታይ ኢኽን ትደልዮ ዘለኽን ንሳው ዘየለን ተስዩ እዩ ኢሉ መልአከ እግዚአብሔር ንቅዱሳት አንስት ከም ዘነገረን እንሆ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 5 ዘሎ ይነግረና ማለት እዩ ደቀይ። ስለዚ በዓለ ትንሣኤ ክነኽብር እንተለና ተጸገሙ ክንረድእ ይግብአና። ዘነንስ እዚኣተን ሓዚነን ነይረን፣ ርእሰን ነኒነን፣ ቋሒለን ግልጽ ኢለን ክሪኣ ዘይኽእላ ነይረን፣ ፈሪሐን እናበኸያ እናሓዘና እናታከዛ እንዳሃለዋ መልአከ እግዚአብሔር መጺኡ ንምንታይ ኣይኸነው እዚ ተደልዮ ዘለኽን እቲ ሕያው እዩ ዝበለን። ካብ ሓዛነን ኣጽናንዕውን እዩ። ንዓና እውን ትግራይ እውን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብ ሓዘን ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ብደገን ብውሽጭን ተጨኒቓ እያ ዘላ ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር ናይ ትግራይ ሓዘን ናይ ትግራይ መከራ እግዚአብሔር የርሕቐልና፣ ነቶም ዝሓዘኑ የጽናንዐልና፣ ነቶም ቤዛ ትግራይ ኮይኖም ዝዓረፉ ኩሎም ሰማይ ትግራይ እውን ዕረፍተ ነፍሲ ይሃበልና ክብል ይደሊ። ትንሣኤ ክነኽብር ተለና ነጸላ ተኸዲና እክብ ኢልና ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ጥራይ ኣይኮነን። ንሱ ቅዱስን ጽቡቕን ኮይኑ ተዋና ነገር ትንሣኤ ማለት ግና ነቶም ጽጉማት እንተሓጊዝና ኢና። ኣብ ኣይድፒ ዘለዉ ካብ ገቦቦትኡ ተፈናቒሎም ዝመፁ እንሆ ናይ ሰላም ውዕል ተፈሪሙ ተባሂሉ 3 ዓመት ክመልኦ ምንም ዘይቀረዮ ሕጂ እውን መልሲ ዘይረኸቡ ካብ ሰብ ካብ ምድሪ መመሓደርቲ ካብ ምድሪ በዓል ስልጣናት መፍትሒ ዘይረኸቡ ለይቲ ብቁሪ ቀትሪ ብፀሓይ ክረምቲ ብማይን ቁርን ሓጋይ እውን ብሃሩርን ብጥሜትን መድሓኒት ብምስኣን ዝብላዕ ብምስኣን ይጭነቁ ኣለዉ። ወገናትና ብሞት ይንጠቑናን ይውሰዱናን ኣለዉ። ስለዚ ትንሣኤ ክነኽብር ተለና ተንብሂወት ዘለዉ ሕዚ እኳ ሓቢርና ተኻፊልና ትናታቶም መከራ ትናታቶም ጭንቂ ተኻፊልና እንተውዒልና ታዘላትና ዝዓዓቕመና እንተሓጊዝናዮም እዩ። ካብ ሞት እንተድሒናዮም እዙይ ትንሣኤ ልቡና ተሲእና ኣለና ማለት እዩ። ማርያም መግደላዊት ንጌታ ከተደልዮ ምስከደት ተረኺቡላ መላእክቲ ናዚዞማ እዮም ኣጽናዕኒዖማ እዮም። ንምንታይ ትበኽየለኽ እዮም ዘልዋ፣ ንምንታይ ጌታዬ እኮ ወሲዶሞ እዮም ዘሉ ከምኡ ክትብል ተላ እንደገና ድማ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግልጽ እንተበለት ንጌታ ረኺባቶ እያ። ኣንቲ ሰበይትን ምእንታይ የብክየካ ኣሎ ኢሎም ንጎይታይ ክወሲዶሞ እዮም፣ ንስኻ ወሲድካዮ እንተኮይንካ እንዶ ንገረኒ ሽቱ ወሲደ ክቐብኦ እያ ዝበለቶ። ጌታ ድማ ማርያም ኢሉ ብህይወተ ሥጋ እንዳሃለወ ብጽዋዓሉ ነበረ ቃል ጸውዓ ሽዑ ረቡኒ በለቶ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ መምህር ማለት እዩ ትርጉሙ። መምህረይ ዲኻ ጎይታየ ዲኻ በለቶ። ተኸይዳ ጎያ ክትርሆ እንተለና ጋና ናወበይ ኣረኩን ሞይትን ክእኒ በላ። ዋና ነገሩ ግን እንታይ እዩ? ንጌታ ዝደለየ ጌታ ይርከበሉ እዩ፣ ይግለጸሉ እዩ። ሰናይ ነገር ስለ ዝገበረት እያ። ብሰብ ተናዒቓ ዝነበረት እዚኣ ሓጢኣተኛ እያ። ብዓቕሙ ስምዖን ለምጻም እንኳ ናይ ጸሎት ሐሙስ መዓልቲ ናፍቲ ጌታ ናፍቲ ገዝኡ ኣትያ ሽቶ ምጽያ ምስ ቀብአቶ ነቢይት ዝኸውን ነይሩ። እዚኣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መን ምዃና መፈለጠ ነይሩ ኢሉ ንጌታ እኳ ዝሓመየሉ ጊዜ እዩ። ሰብ ንእግዚአብሔር እኳ ክሓሚ ዘይገድፍ ደፋር ፍጥረት እዩ ሰብ ክበሃል ከሎ፣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ በለ? ስምዖን ሓደ ነገር ክነግረካ ኣለኒ። 2 ሰባት ነይሮም እዮም። እዚኣቶም 5,000 ዘለቅሖን ሓደ ድማ 50 ቅርሺ ዘለቅሖን ሰባት ነይሮም።
ክልቲኦም ክኸፍልዎ ኣይከኣሉን ንኽልቲኦም ደሞ ተሃፍታም ዕድኦም ሓደገሎም ታብ ክልቲኦም በዓል 5,000 በዓል 50 ቅርሽን ኣየኑ ኣብሊፁ ዝፈትዎ ይመስለካ በልዎ ዋ በዓል 5,000 እዩ በሎ ሓቂልካ እዚኣ 5,000 ዝኣክል ሓጢኣት ነይርዋ ተሓዲጉላ እያ ንስኻ ግን ንእስ ዝበለኒ ሓጢኣት ነይርኳ ብንሽጢ ኢኻ ትፈትወኒ እዩ ዝበሎ ስለዚ እታ ብሰብ ተናዒቓ ትፅረፍን ኺዲ ዝብልዋ ዝነበሩ ጌታ ብምሕረቱ ስለ ዘፍቀራ ስለ ዝረሕርሕላ ስለ ዘድሓና ኣብቲ ናይ ጭንቂ ግዜ ለይቲ ኣየፍርሓን ኣራዊት የፍርሓን ሰራዊት ሄሮድስ ሰራ ናይ ሊቃነ ካህናት ፉከራ ኣየፍርሓን ምሉእ ለይቱ ክትመላልስ እያ ሓዲራ እሞ ደቀይ ጽቡቕ ሰናይ ስለ ዝገበረት እያ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ወንጌል ያውሰሰብ ከሉ ክሰበኸላ እዩሉ ጌታ ባዕሉ ቃል ኪዳን ሂውዋ እዩ ንዚኡ ኢና ንዝክራ ዘለና ደቅና ምእመናን ንቶም ጽጉማት ከምኡ ጌርኩም ድማ ንስኻትኩም እንሆ ክትረድኡ ክትሕግዙ ሓደራ ንብል እግዚአብሔር ደሞ ዝኽርኹምን ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ስማትኩምን ክጽሕፈልኩም እዩ ዝንተገርኩም ታይ ንቶም ዝተጸገሙን ተሓጊዝኩም ንደቂ ሞታት ቆልዑን ተዕቢኹም ጠዋር ዘይብሎም ወለዲን ተረዲእኹም ንኣካል ጉድኣተኛታት ዝኾኑን ተሓጊዝኩም ትንሣኤ ልቡና ተስኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ እሞ ትንሣኤ ምኽባር እዚ እዩ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይለ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ኣብ ዓዲ ውስጥን ኣብ ወፃኢ ዓድን ትነብሩ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተኸተልቲ ኩልኹም እንኳዕ ንጌታችን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ትንሣኤን 2017 ብሰላም ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም። ለምንት ተሃስሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ተንሥአ ይሃሎ እዝየ ንምንታይከ ነቲ ሕያው ምስ ሙታት ትደልዮ ኣለኽን ንሱ ተንሥኡ እዩ ኣብዝዩ የለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 6 ክርስቶስ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ክብል ኣብዛ ዓለም እዚኣ መፂኡ መከራ ተቐቢሉ ኣስተምሂሩ ብዕለተ ዓርብ ተሰቒሉ ደም ኣፍሲሱ ስጉ ቆሪሱ ንዓለም ኩሉ ህይወት ኮይኑ ድሕሪ 3 መዓልቲ ትንሣኤ ሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና እነብስረሉ እንዝክረሉ በዓል ትንሣኤ እነኽብሮ ካብቶም ኩሎም በዓላትና በኩረ ትንሣኤ ዓብይ በዓል እዩ። ለምን ተሃስሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ምስ ሙታን ንምንታይ ትደልዮ ከም ዝበለን እተን ቅዱሳት ኣንስቲ እቲ ቅዱስ መልኣኽ ኣምላኽና መድሓኒና ኣምላከ ሕያዋን ስለ ዝኾነ ህይወት ክህበና ንዓና ናብዛ ዓለም መፂኡ ሓጢኣትና ብደሙ ደምሲሱ መቃብር እንተይሓዞ ናይ ዲያብሎስ መቑሕ ሰይሩ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከበለ ቅዱስ ዳዊት ከም ዝብሎ ወተንሥአ እግዚኣብሔር ከመዘንቃህ እምንዋን ካብ ዓብዪ ድቃስ ከም ዝትስእ ብድግ ኢሉ ተስአ ይብለና። ትንሣኤ ንዓና ህይወት እዩ። ትንሣኤ እቲ ብኣዳም ዝመፀ መርገም ተደምሲሱ ህይወት ዝረኸብናሉ መርገምና ዝተደምሰሰሉ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቕናሉ ናይቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት በኩረ ትንሣኤ ኮይኑ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቱ ሂቡ ህይወት ዝሃበና ዓብይ በዓል እነኽብሮ
أو كل عالم بخرستنا تزعابي بعال تنسائي ويتانان أملخنان مدحانينان إيسوس كريستوسيو قدوس باولوس بملأختو أب قرنطوس معراف السرطة حموشته كقصري عسرا جميرو كمزي يبل حجي خا خريستوس كموتان تنسأ بزي خا نايتوم زموتو بخورة تنسائي خوانا سلازي خمت موت بحادة أدام زمسة خمو خا تنسائي موتان بحادة سب إيو زمسة خمت كلاتهم بأدام زموتو خمو خا كلاتهم بخريستوس ياو خون إيو خمت بأدام بونا موت موسين عالم كله زجزو كمو خا بقيتانان بأملاخنان بدهانان إيسوس كريستوس تنسائي كلنا هوت كنركب غيرنا أيو بأدام بونا زنبرة ناي سيطان موقع وسبرة وهاتبرت ناي سيقول لك أفتات سبابيرو أو سيقول زنبرو نفسات كلهم نسعى أو سيقول نسعى زوصانا فتارينا أملاخنا بدهاننا إيسوس كريستوس خير مسقانا نعيقننا إذا تنسائي زيو ناي حاقوس ناي دستانا ناي هوتنا منشي زخونا عبي بعاليو موز بعال زيو بمنفساوي خمزي قرنا خنا خبرن تلنا أملخنا مدهانينا إيسوس كريستوس كأزلنا لمالتيو يتبعال قدوس بعال ناي حاقوس بعال ملو بعال كخون أكلو زلنا تخافلنا እቶም ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከንዳ ኣብ ፀሓይ ኣብ ተፈላለየ ሽግር ዘለዎ ወገነታትና ንዓኣቶም ብምክፋል ክነኽብሮ እንድሕር ክኢልና ትንሳኤ እውን ክኸውን ትንሳኤ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ልቡና ክንረክብ ርሁኮ እያብላኢኩምኒ ፀማኢኩ ወእያስተይኩምኒ ዝበሎ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ጠሜ ኣብ ሊዕኹምኒ تعريقه خدينكموني سامي استيخمن زولو قال وانجيل بابانا خفصم قالو كفصم يخيل مالتي موت بعال فصم نفخون زلنا تخافلنا مسنديان مستمشغرات مستمصقمات كنعلو يقبا مالتي موز بعال زي املخنا سلام مسيلنا ايو بسلامن بفقرن كنخبرو نحدحدنا ون بسلام بفقري خنبر هزبنا نهاجرنا ون سلام كبرنا سلام سئين زلو هزبنا خم مربط فنقيل زلونا مربطكم اللس تقلال لنا هزبنا دحننة ون خحلو እግዚአብሔር صلاتنا سمعو هاجرنا ون سلام كبرلنا كلنا بصلات كنتجه أملخنا خنلمن بحدنت بفقر بسلام كأ خنبر يقبأنا بعلنا ناي سلام ناي فقري ناي رهوا بعال يقرلنا كبركة تنسائه بركة رديئة يخفلنا እግዚአብሔር ርሑስ በዓል ይግበረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝተኸበርኩም ዝተኸበርክን ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ንነብረሉ ዓዲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ትርከቡ ኩለኹም ብሕልፊ ኣብዛ ንፈትዋ ዓድና ኣብ ቅድስቲ ሃገርና ትግራይ ኣኽሱም ትርከቡ ኩለኹም ቸርነት ባህርያዊ ገንዘቡ ዝኾነ ኣምላኽ እንኳዕ ለብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ኣብፅሐኩም። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ለይስኣኖ ኣምላኽ እዩ። ትማሊ ብምስቃሉ መከራ ብምቕባሉ ብምሟቱ نحازن وعلنا نبكي وعلنا تحازنا بخياتنا نايدحنتنا مسرة تخونون قويتانا التقبلو مكرا نحنا نقبلو لينخيل
خبيد مكرا خسل الخونان السل حاسونا هزلوناي دحنات المركابيو كنحزن كنسجد لو علنا لومي السو حالفو حيال أملاخ كله لك قالوا أملاخنا موت سعيرو لموت سعيرو مغابر رخفة اللي مجنز فتح اللي انتيبلا بنابعلو سلطان تلعيلو بسرعة لبسر الله بموتو هيوت الرخونا الله علتي أزعلت زي أمو هزلوناي انكو عاوز حكم يبل دقيمة تنسائينا ناي دستا بعالي يتبع ناي دستا معالت ايو ناي دستا معالت ايو تنولت لنا جن هزلوناي بيننا نحقو سلو بيننا ناي دستا معالتي ايو إلنا نوللو خخون يولي بعالت نسعي ناي دستا معالت خخون الخئل مثل صقموم نصوم لحادرو مسات مالك نيوم لومو لسعانو وقنات كوينكا لك خامعاتهم كوينكا تحلفون تلخا ايو للكا تخافيلكا مسوغنات كا خوينكا تحلفون تلخا ايو لذي لخاله بغنزو لخاله او غزو غروابيتو صويعو للو لليوم هيو صويعو اتوم سيئنو منولم لنا حواتنا خامانا دستنياتات كوينم تخويرم و ترغم للو بعال كوخون يخيليو توانا ناي تنسائينا ناي دستا مستير كلنا دستنياتات حقوسات كوينا تنخبر لنا مخوانو خفلت يقبا لبين خالقنا حقوس يلي قويتا لمسا عالم كدحنيو العالم كدحن لمسا فتارينا مكرا تقبلو نحنا جن أحواتنا أحاتنا مسانا للو وجناتنا بعيننا نريهم سبات كوانا تفليهم خوعلو أي جبائي نحنا لا تحقسنا ساتهم الحزنو خوعلو أي جبائي الذي بالغالنا يخلو حقسات كوينا بحبرات قنوع علي جبا ناي عدنا حادنات ناي حزبنا سلام ناي حزبنا حادنات كحسبنا يقبا فقر لا يقولو حزبي حادنات لا يقولو عدي كبر يولي ملاقص صلات خينخون متنقاق يدلي مرحتنا خمتو تدغاغيمو لنجر خحاسو يقبا لاو لبونكم اللوسي يقبا ناي بقال جيزي حالفو لهم ناي سلام ناي فقري ناي حادنت جيزي خخون يقبا لذي زاناي دستا بعال زيا قويتانا بفقادو هيونا ايمو كبر مسقانا لؤو يخون كبر مسقانا يوصحيو كريستوس تنسا أموتان بابي هايل وسلطان آسرو لسيطان أغازو لآدم سلام أميز يسا يكون في الصحة وسلام في الصم سلام يقبر لنا